Iring-iringan kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina menjadi target serangan rudal yang dilancarkan oleh Rusia. Serangan di dekat Novotroitskoye dan didokumentasikan kamera drone pengintai milik Rusia. Menurut video militer Rusia 30 Juli, serangan ini berhasil mengenai sasaran dan menyebabkan kerusakan signifikan. Salah satu kendaraan yang dihancurkan dalam serangan itu adalah peluncur roket ganda MLRS M270A1 buatan Amerika Serikat. Kehancuran peluncur roket tersebut menunjukkan efektivitas rudal Iskander M yang digunakan dalam serangan tersebut. Serangan rudal ini merupakan bagian dari upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan tempur angkatan bersenjata Ukraina di wilayah tersebut. Selain kerusakan pada kendaraan militer, serangan rudal tersebut juga menewaskan hingga 15 personel angkatan bersenjata Ukraina. Kehilangan ini menjadi pukulan bagi Ukraina dalam konflik yang terus berlanjut dengan Rusia. Serangan ini menambah daftar panjang konfrontasi antara kedua negara yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Markas sementara angkatan bersenjata Ukraina di Velikaya Novosholka, bagian Republik Rakyat Donetsk, menjadi sasaran serangan udara oleh Rusia. Video dirilis militer Rusia, 30 Juli. Markas tersebut milik Brigade Mekanis Terpisah ke-58 Angkatan Bersenjata Ukraina dan hancur total akibat hantaman bom luncur udara berpemandu UPAP 1500. Serangan ini didokumentasikan dalam video yang dirilis oleh militer Rusia. Serangan tersebut berhasil menghancurkan area markas sementara serta menewaskan sejumlah personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang berada di dalamnya. Bom berpemandu UPAP 1500 yang digunakan dalam serangan ini menunjukkan presisi dan kekuatan yang signifikan, menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas militer Ukraina. Kehancuran markas sementara ini menambah tekanan pada angkatan bersenjata Ukraina di wilayah tersebut, yang terus berjuang menghadapi serangan dari pasukan Rusia. Video yang dirilis oleh militer Rusia menggambarkan tingkat kehancuran dan dampak dari serangan ini, menyoroti intensitas konflik yang sedang berlangsung di Donetsk. Pasukan Ukraina menyerang lapangan udara militer olehnya di Oblast Murmansk, Rusia, merusak sebuah pesawat pengebom Tu-22M3. Demikian pernyataan resmi juru bicara intelijen militer Ukraina, HR, Andriy Yusov, di televisi nasional Ukraina, 29 Juli. Pesawat nirawak Ukraina menyerang lapangan udara Rusia olehnya di Oblast Murmansk, Angelsk di Oblast Saratov, dan di Agilevo di Oblast Ryazan pada 27 Juli malam. Ukraina juga menyerang kilang minyak di 3 oblast terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menembak jatuh 12 pesawat nirawak kamikaze di 5 wilayah, termasuk Kursk, Belgorod, Rostov, Bryansk, dan Lipetsk, pada 27 Juli. Kerusakan yang terjadi pada pesawat seperti pesawat pengebom Tu-22M3 sangat penting karena sektor industri militer Rusia saat ini tidak memiliki sarana untuk memproduksi peralatan tersebut, kata Yusov. Ini adalah sesuatu yang dapat diproduksi oleh Uni Soviet, dan itulah sebabnya mereka, pasukan Rusia, berusaha menyembunyikannya sejauh itu, kata Yusov. Lapangan udara olehnya, tempat Tu-22M3 dihantam, terletak sekitar 1.800 km, 1.118 mil, dari perbatasan Ukraina. Kelompok pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia merebut wilayah Volchi di Republik Rakyat Donetsk. Selain merebut wilayah tersebut, pasukan pusat Rusia juga terlibat pertempuran dengan Brigade Mekanis ke-31, ke-32, Jaeger ke-68, Brigade Tank Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Pertahanan Teritori ke-109 dan ke-241 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Druzhba, Toretsk, Novgorodskoye, Rozovka, Ivanovka, Novogrodovka, dan Novosholovka Pervaya, Republik Rakyat Donetsk. 8 serangan balik Brigade Mekanis ke-47, ke-53, ke-151, Infanteri ke-114, Brigade Serangan Udara ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Liut Kepolisian Nasional dipukul mundur, demikian dilansir militer Rusia 30 Juli. Kerugian musuh berjumlah hingga 400 tentara Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja,
termasuk 1 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS, 5 kendaraan bermotor, 1 howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat, 2 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam anti-tank Rapira 100 mm. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 5 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 68 kendaraan udara tak berawak. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 71-й егерской бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 127-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Павловки, Константиновки, Старицы, Ахримовки, Волчанска и Тихого. Отражены 5 контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 2 танка, боевая бронированная машина «Кирпи», 3 пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Панцерхаус-2000», 152 мм пушка «Гиацинт-Б» и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-36 и полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 110-й, 112-й, 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады специального назначения АЗОВ Национальной гвардии Украины в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового, Надеи, Макеевки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 3 контратаки штурмовых групп 66-й и 67-й механизированных бригад. ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, 2 танка, бронетранспортер М113, 14 автомобилей, гаубицу М100Б, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 и Л-119, уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Верхнекаменского, Бандарного, Часова Яра, Катериновки, Красногоровки и Максимiliaновки. Отразили 2 контратаки подразделений 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад. Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Паладин» и гаубица М777, 152 мм гаубица М100Б и 3 орудия Д-20, 3 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие Л-119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 5 полевых складов с боеприпасами. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме, радиолокационные станции управления воздушным движением АТСР-33С и «Скала-М», поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиабомбы «Хаммер», 5 реактивных снарядов «Химарс» и 68 беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье и улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад, 109-й, 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки 1. Отразили 8 контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, в том числе БМП «Брэдли», 5 автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 2 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной,
58-й мотопехотной бригад, 102-й, 123-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Пречистовки, Макаровки и Гуляйполя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, 5 автомобилей, 2 гаубицы ФАШ-70 и гаубицу М198. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Новоданиловки, Лобкового, Каменского и Тягинки. Потери противника составили до 85 военнослужащих, боевая машина пехоты, 5 автомобилей, 2 155 мм гаубицы М777, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 полевых склада боеприпасов. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 30 Juli, militer Rusia total kehilangan 577.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.060 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.381 tank, 16.141 kendaraan tempur lapis baja, 21.687 kendaraan dan tangki bahan bakar, 16.056 sistem artileri, 1.130 sistem roket peluncur ganda, 906 sistem pertahanan udara, 363 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.832 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Laut Rusia melakukan latihan terencana mengenai penggunaan kekuatan armada dan armada Kaspia di zona operasionalnya. Video diunggah militer Rusia, 30 Juli. Unit dan formasi Angkatan Laut Rusia latihan terjadwal di zona operasional Armada Utara, Pasifik dan Baltik, serta di wilayah tanggung jawab Armada Kaspia. Sekitar 300 kapal dan kapal permukaan, kapal selam dan kapal pendukung, hingga 50 pesawat, lebih dari 200 unit peralatan militer dan khusus, lebih dari 20.000 personel militer dan personel sipil dari unit dan formasi terlibat dalam kegiatan pelatihan tempur. Selama beberapa hari, awak kapal, unit penerbangan Angkatan Laut dan pasukan pesisir dari 3 armada dan armada Kaspia akan melakukan lebih dari 300 latihan tempur dengan penggunaan senjata praktis. Termasuk, penembakan rudal anti-pesawat, tembakan artileri ke sasaran pelatihan laut dan udara, latihan tempur dalam menyiapkan jamming pasif untuk menarik pasukan dari serangan, musuh, tiruan, serta penggunaan senjata permukaan anti-kapal selam. Kapal dan penerbangan Angkatan Laut. Tujuan utama dari latihan ini memeriksa tindakan Badan Komando dan Kontrol Militer Angkatan Laut di semua tingkatan, serta kesiapan awak kapal, unit penerbangan Angkatan Laut, dan pasukan pesisir Angkatan Laut Rusia untuk melaksanakan tugas yang dimaksudkan. В случае осложнения обстановки, вероятным запуском действий противника, сражений в пункте базирования